नाजरीन, बैठे बिठाए टांगें हिलाने की वजह बीमारी है या कुछ और? क्या आप बिला जरूरत टांगें हिलाने के आदी हैं? अगर हाँ तो इसकी वजूहात जान लीजिए। अक्सर औकात लाशऊरी तौर पर कभी कोई आहिस्ता टांगें हिला रहा होता है तो कोई तेज तेज। ज्यादातर लोगों को एक वक्त में सिर्फ एक टांग हिलाने की आदत होती है और बहुत सारे लोगों को दोनों टांगें हिलाने की भी आदत होती है। अगरचे ये एक बेजरर आदत की तरह लग सकती है, लेकिन ये किसी शख्स की नफ्सियात और सेहत के बारे में दिलचस्प और संजीदा मालूमात फराहम करती है। ये आदत आपके बारे में क्या बताती है, आए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत के मुतल्लिक पोशीदा पहलू के हवाले से। नाजरीन, बाज सूरतों में ये आदत सेहत की बुनियादी हालतों से मुंसलिक हो सकती है। कभी कभार टांगों की मुसलसल हरकत रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की अलामत हो सकती है। ये एक आसाबी आर्जा है जिसमें टांगों को जानबूझकर हिलाने की ख्वाहिश पैदा होती है। जरूरत से ज्यादा टांगों का हिलना बाज औकात बढ़ती हुई बेचैनी या तनाव के सबब भी हो सकती है। यानी जब इंसान बहुत गहरी सोच में हो या कोई परेशानी हो तब भी बेध्यानी में टांग हिलने लगती है। अगर ये आदत आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है तो मुनासिब तशखीस के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है और किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय सही तशखीस करें। अब बात करते हैं नफ्सियात के अमल दखल के हवाले से। नाजरीन, जो लोग आदतन अपनी टांगें हिलाते हैं वो दरअसल अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे बेध्यानी में ही सही। बाज हालात में टांगें हिलना बोरियत या मसरूफियत की कमी की निशानदही कर सकता है। जब आपका दिमाग भटक जाता है या आदम दिलचस्पी का शिकार हो जाता है तो जिस्म अपने आप को भटकाने का रास्ता तलाश करता है, जिससे टांगें हिलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि किसी परेशानी में आप बैठे हों और टांगें हिल रही हों तो स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करने के कोई और तरीके अपनाएं, जैसे कि वर्जिश और योगा वगैरह। नाजरीन, ये हालत अक्सर एतमाद की कमी की वजह से भी होती है। जब इंसान को अपने ऊपर यकीन ना हो और वो परेशान हो तब नफ्सियाती तौर पर वो कमजोर होता है और ऐसे में टांगें हिलती हैं। टांगें हिलाने की आदत आपकी शख्सियत के बारे में क्या बताती है? टांगें हिलाने की आदत बाज औकात बेसब्री की निशानदही कर सकती है। जो अफराद अपने कामों में फौरी नताइज की शदीद ख्वाहिश रखते हैं वो अक्सर अपनी टांगें एंजाइटी में ऐसे हिलाते रहते हैं। वो लोग जो कुदरती तौर पर मल्टीटास्कर्स यानी एक ही वक्त में बहुत से काम करने के आदी होते हैं, तो जब वो बैक वक्त दूसरे कामों में मशगूल होते हैं तो वो टांगें हिला सकते हैं। यानी ये कोई ऐसी आदत नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए, अलबत्ता ये अपनी कैफियत छुपाने या तनाव में जाहिर किए जाने वाला एक जज्बा है। कुर्सी या पलंग वगैरह पर बैठकर पाँव हिलाना अबसत और बेकार काम है और आदाब के लिहाज से भी अच्छा नहीं है, लिहाजा इससे इज्तनाब करना मुनासिब है। कुछ लोगों को बैठे बैठे टांगें हिलाने की आदत होती है और अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग लाशऊरी तौर पर टांगें हिलाते रहते हैं। वैसे तो ये बेजरर सी आदत समझी जाती है, ताहम इस हवाले से तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं इस बारे में भी आपको बताते हैं। नाजरीन, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक यानी ये कोई ऐसी आदत नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए। कभी कभार टांगों की मुसलसल हरकत रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की अलामत हो सकती है। ये एक आसाबी आर्जा है जिसमें टांगों को जानबूझकर हिलाने की कोशिश अज खुद पैदा हो जाती है, ताहम जरूरत से ज्यादा टांगों का हिलना बाज औकात बढ़ती हुई बेचैनी या तनाव का सबब भी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक जब इंसान बहुत गहरी सोच में हो या कोई भी उसे परेशानी लाहक हो तब भी बेध्यानी में टांगें हिलने लग जाती हैं। जो लोग आदतन अपनी टांगें हिलाते हैं वो दरअसल अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे बेध्यानी में ही सही। बाज हालात में टांगें हिलना बोरियत या मसरूफियत में कमी की निशानदही कर सकता है। ये हालत अक्सर एतमाद की कमी की वजह से भी होती है। जब इंसान को अपने ऊपर यकीन ना हो और परेशान हो तब नफ्सियाती तौर पर वो कमजोर पड़ता है और ऐसे में टांगें हिलना शुरू हो जाती हैं। जब आपका दिमाग भटक जाता है या आदम दिलचस्पी का शिकार हो जाता है तो जिस्म अपने आप को भटकाने का रास्ता तलाश करता है और टांगें हिलना शुरू हो जाती हैं। और नाज़रीन, अक्सर ये भी देखा गया है कि कुछ लोग मगरूरी में भी अपनी टांगें हिलाना शुरू कर देते हैं। इसका ताल्लुक भी इंसान की नफ्सियात से ही होता है कि वो अपने आप को दूसरे लोगों के सामने बालातर तस्वुर करता है और इस बालाई की वजह से वो अपनी टांगों को हिलाकर लोगों को महसूस करवाता है कि हम सा तो कोई है ही नहीं। तो याद रखिए कि ये भी एक नफ्सियाती तौर की अलामत है
اور دوستوں غیر ارادی طور پر ٹانگوں میں حرکت پیدا کرنا سائنسی اصطلاح میں اسے ٹریمر کہتے ہیں۔ یہ بظاہر سنگین بیماری تو نہیں ہے، تاہم یہ ایسا عارضی عمل ہے جو کسی دباؤ کے سبب ہوتا ہے یا بعض اوقات بنا کسی وجہ کے ہم ٹانگیں ہلاتے رہتے ہیں۔ البتہ ہیلتھ لائن کی رپورٹ کے مطابق ٹانگیں ہلانے کی کئی علامات ہو سکتی ہیں، جس میں ہم نے پہلے ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کا ذکر کیا ہے۔ کام پر توجہ مرکوز کرنے کے دوران ٹانگیں ہلانا بھی وجوہات میں شامل ہے۔ کچھ لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے یا ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے دوران ٹانگیں ہلاتے رہتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جسم میں حرکت پیدا کرنا کام میں توجہ کو بہتر بنا سکتی ہے، تاہم سائنسدانوں کے مطابق یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے کہ کچھ لوگ غیر ضروری ٹانگیں ہلانے کے عادی کیوں ہوتے ہیں۔ ایک اور سبب بھی ہے جس کو ہم بوریت کہتے ہیں۔ ٹانگوں میں غیر ضروری حرکت پیدا کرنے کی ایک وجہ بوریت بھی ہے۔ جسم میں حرکت پیدا کرنے سے تناؤ میں کمی آتی ہے۔ جب انسان ماحول سے بیزار ہو جاتا ہے یا ماحول سے بیزاری کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کیفیت کو کچھ حد تک کم کرنے کے لیے غیر ارادی طور پر جسم میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ ہلنا اور ٹانگوں کی حرکت دوسروں کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے، اس لیے کچھ لوگ ٹانگوں کے بجائے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے رہتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عادت سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے۔ دوستو اگر طویل دورانیت تک ایک ہی طریقے سے بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے طریقے کو آپ نے بدلنا ہوگا یا کسی اور جگہ بیٹھ جائیں۔ طویل دورانیت تک ایک ہی جگہ بیٹھنے سے بھی ٹانگوں میں غیر ارادی طور پر حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ٹانگوں کو ہلانے سے خود بھی پریشان ہیں تو آپ نئی سرگرمی اپنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پینٹنگ کریں، اسکول یا کالج کا اسائنمنٹ مکمل کریں، اپنے پورے دن کا احوال لکھ سکتے ہیں یا پھر باہر واک پر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ بوریت ختم کرنے کے لیے کوکنگ کر سکتے ہیں یا اگر آپ فارغ ہیں تو گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ آفس میں ہی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو آفس کے کاموں پر تھوڑی سی توجہ مرکوز کریں۔ اس سے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ زیادہ بیٹھ کر اگر ٹانگیں ہلا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جائیں اور تھوڑا سا گھوم پھر لیں۔ اس سے اس عادت پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اب ہم بات کریں گے کہ اکثر ہم لوگ بیٹھے بیٹھے اپنے پاؤں یا ٹانگ کو ہلاتے رہتے ہیں۔ آیا یہ کام اسلامی پوائنٹ آف ویو سے درست ہے یا نہیں؟ تو اس ضمن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین پر بیٹھے ہوئے یا چارپائی اور کرسی پر بیٹھنے کی حالت میں پاؤں ہلانا یا ٹانگ ہلانا شرعاً ممنوع نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کسی قسم کے توہم میں بڑھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ بعض لوگ اسے نحوست کے آنے اور قرض چڑھ جانے کا سبب سمجھتے ہیں۔ شرعی طور پر ایسا گمان کرنا درست نہیں ہے، لیکن آپ اگر تکبر کرتے ہیں اور کسی دوسرے کو محسوس کرانے کے لیے ٹانگیں اپنی ہلاتے ہیں تو پھر یہ تکبر کے زمرے میں ضرور آئے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔